Hi guys, today we're here at Robinson's Galleria, Cebu. Guys, today ato ni Soya ni Mix Eat by Joni. So another variant or product by Joni. So another stand-alone creation by Joni, which is Mix Eat. Ang Mix Eat is basically specializes in rice toppings. So rice toppings at 99 each ra. So many choices. There are mga choices: Japanese teriyaki, Pinoy sisig, soy garlic chicken, Thai sweet chili chicken, even Hong Kong pork humba. O, di ba? And they have even ganang tag 89 lang na soy garlic chicken with kanilang mga combo. Di ba? It's a deal, 99 pesos lang with drinks. Ang combo 3 nila, 2 variants and pickles. Kada yun na pa combo 2 na rice topping and pickles. Madugangan lang ni mo gamay na ni pickles. Yan din kung ganahan pickles ang combo 4 na twirly laban na. It's a Korean yogurt. So nanay wafer cone, sugar cone. So na ice cream, na cold drinks. Mana itong tilawan today. Diba? So another affordable fun. So you can find this on the 4th level of Robinson's Galleria, Cebu. Doon sa cinema. Doon lang mga pingpongan. Diba, pwede ka mag-pingpong, like mag-pingpong nga with lolo. Then mag-mix eats. Then ka after gutom mo na ka. Payaw ka sa lolo. Alright. Okay. Payaw spin si lolo. So, what else we should do next is we have to eat. Now. So guys, So they also have pack lunch, by the way, and also tray meals, lunch trays if you want. So pwede rin nyo orderon sa ilang page ang Mix Eats. Ang ilang pack lunch pwede na inyo i-customize actually sa pinakbit na main dish and rice. But today we're here actually para sa ilang rice toppings. Ug manilang rice toppings, guys. Different flavors like picadillo, dayon kaning teriyaki pork, may soy garlic chicken, Taiwanese braised pork, pork basil, pork humba, sweet chili chicken, pork sisig na ilang paborito, plus na pa ni mga combos na naay pickles. So kaning combo na naay sa combo 3 nila is naay duha ka sudan. Pwede ba duha ka sudan day. And napag sila combo na naay ice cream. So yan ang gitimbang dito. So man yung mga taga-marketing nila na kuan kaayo. Sa vlog niya makita, so man ang mga marketing na di manayaw, lagi laing maayos. Nila na kung di pa sayaw guys. Agad sila manayaw. So kung saan akong tintal. Dili ko nung makatintal og naong. So by the way, mas makatintal pa dignaong ko nila mga pagkauna. So mag-inimay ni muta unsa akong kanon. So man akong kanon. Uy, sige na nga. Kanan ko ning combo 3 sad kay dai duha ka flavors. So atong i-try today. And plus they have drink options here. So nasa sila ka mga colored na lemonade. Yan, napa sila iced tea. Kape. Kanang combo 1 ninyo ba? Unsa na drink ang kuyog iced tea? Kay bao, dala mo. Tanon na nato. So ay kuan. So sa so kani pwede ni combo 1. Wa ni labot ning kape, di ri pwede sa combo 1. Diba? So atong enjoy yon karon, diba? So we're gonna eat in a bit. Si mama managkaon nagpaunsa ni siya, nagpa-renew ni siya sa kuan. So yung gibuhat. Ha? PS permit ka naman unsa may mo negosyo. Buwakan nice. Go. So guys, finally makatilaw na gid sa ilang ipanghamog na 99 peso rice toppings na meal, di ba? So mag-inimay muna lang taon sa itong pilion. So kanila kayo pinakaduol. Ano paborito by the way nila? Ang beef picadillo. So 99 pesos na with drinks kung combo 1. Yan lang sila mga combos by the way na naanay. Ang combo 2 for example, naanay pickles. Kung naanay pickles, combo 2 yung pilion. And kung combo 3 guys, ganun ka 2 kasudan. Para na sa mga ganahan 2 kasudan. Pero kung ganahan yung
na combo 4 kung naganahan pa na dessert na sila I think ice cream apple. So, one of their dishes at Tilawan for this vlog is kanilang beef picadillo. Picadillo is like mura ng atong ginaling ba? Naro ba? O naro di ay. Sarang tinidor. Para ang Tilawan. Sumali 99 na plus nani drinks. So, di ba, lisod na kayo pangita ng 99 pesos. Dalawang gumawan, be. Stop lang. So, kung ganahan di ka na drink, order kag soy garlic, it's 99 pesos with drinks. Pero kani, 99 pesos kaning per bowl, kaning combo 1. Yan ay mga line presyo sa mga combos. Diba? By the way, this comes hot by ilan yung inipon niya. One. Diba? No, nito to flavorful kayo siya. Yeah, of course. Ang picadillo, di lang, karong na carrot, na corn. Ang mga ganado kay kamukhaan. Later, magtilawanin ako kung bang mga flavors na i-order. But ang ganahan ako dito is that sulit ka, yung mayang serving, tapos daghang choices. Kasi everyday ka mo alis, pwede lang lain mong meal everyday. So from, inspired pa na on different countries, may pork teriyaki, may soy chicken of Korea, may pork humba. O di ba, na sweet chili chicken from Thailand. O di ba, so it's the blessed flavors of Asia kuno. So kana, nasuray mo din sa Robinson's Galleria, ari mo sa fourth floor, doon sa sinihan, ang mix kay sulit yun kayo. And, busog ka. So mag-dessert na ba, like Korean yogurt kuno. So with flavors like kiwi, mango, o blueberry. It's 49 pesos. Nasa sila yung mga cones na rin na kanang soft serve. Hotel lawan. Perfect from summer kanilang yogurt. It's aslong-aslong. Kung ganahan mo aslong na yogurt, iba aslong ginang yogurt supposedly. Dili kay tus, dili kay tamis ya. Kay bago ginang yogurt sa siya na. Weird. At there's syrup in a kiwi, so gives you another one. Nine na dimension. And the nice thing about this, kana di mga ontag, mga yogurt is like, nindot na kay probiotic man ang mga yogurt. Plus book na, perfect kay room supper. So by the way, kung nagtipid ka, nasa sila soft serve na 25 pesos ni kanina cone, but nasa sila 20 pesos na katamas gamay na cone. So, kung na kayo, sulit na kayo, especially na mga kids kuyo, ganahan ng dessert, affordable na kayo, pwede kayo mo marigari para mag-ice cream. Makrema.